बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादुकाम हालात इंतहाई कशीदगी की जाने बढ़ रहे हैं। लग तो ये रहा था कि इलेक्शंस हो जाएंगे, मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आएगी और माशी तौर पर भी इस्तेकाम आ जाएगा, लेकिन जिस तरह से एक बार फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सहाफ़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया है, अब तो लग ये रहा है कि हालात मज़ीद कशीदगी की जाने बढ़ेंगे और फिर 9 मई के जो मुलज़मान हैं उनका जल्द अज जल्द ट्रायल मुकम्मल करके इमरान खान साहब को भी उनमें सज़ा देने की मुकम्मल तौर पर तैयारी हो चुकी है। यानी कि ज़ीरो टॉलरेंस है और रियासत पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इसमें जगह नहीं होगी। लेकिन जनाब इस सब के अंदर जावेद चौधरी साहब का जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि जो काम जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं कर सके, हमें मानना होगा कि इमरान खान साहब ने स्टेटस को चैलेंज किया और वो जीत गए हैं। इमरान खान जीत गया है, यानी कि इमरान खान साहब के सबसे बड़े दुश्मन और ये ताकतवरों के इंतहाई करीब हैं। जब वो ये बात कर रहे हैं तो इट मीन्स के ये अंदर भी परेशानी चल रही है कि जनाब खान साहब जो हैं वो कच्चा खा गया है। तो खैर उस सब के अंदर सबसे पहली खबर पर जो हमने बात करनी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की जानिब से एक ख़त लिखा गया IMF को। अब IMF ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस ख़त का जो है वो जवाब दे दिया है। उस पूरे ख़त को हमने पोस्टमार्टम करना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान साहब ने जो ये आग से खेलने का फैसला किया है, इससे हालात बंद गली में जा चुके हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जनाब, मैंने आपके सामने रखनी है कि IMF के इस खत के बाद जो है वो सूरत हाल किस जानिब जाएगी और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट क्या सोच रही है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये एक बड़ा घिनौना खेल खेला जा रहा है। और फिर दूसरी जानिब मरियम नवाज़ की वजारत आला बढ़ गई है। आज जनाब इन्होंने जो है वो हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई और जो ईवान के अंदर इमरान खान साहब की तस्वीरें भी आपने देखी और जिस तरह से रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा मरियम नवाज़ की वजारत आला। आपको मैं बहुत बड़ी खबर आज ब्रेक करने जा रहा हूँ कि हलफ उठाने से पहले ही वजारत आला का मरियम नवाज़ फारिग हो चुकी हैं। ये क्या मामला और माजरा है, इस हवाले से भी आपको मुकम्मल डिटेल्स देनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को हम सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादुकाम कल जो है वो पंजाब असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब है, जिसमें खुफिया राय शुमारी होगी और तमाम ईवान में तमाम तर MPs जो हैं वो अपना डिप्टी स्पीकर और स्पीकर को इलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर वज़ीर आला का जो है वो वोटिंग आएगी और फिर मरियम नवाज़ जो है उनको वज़ारत आला की कुर्सी पर जो है ज़ाहिरन ये लग रहा है कि जैसे उनको वज़ीर आला बना दिया जाएगा। तो खैर इस वक्त जो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर पंजाब असम्बली के उम्मीदवार हैं उन पर बात कर लेते हैं कि इन इंतखाबात के लिए पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, यानी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, ज़ाहिर है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जो है वो उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली है। तो उन्होंने कागज़ात नामज़दगियाँ जो है वो जमा करवा दी हैं। पंजाब असम्बली में नून लीग और इत्तेहादी जमातों की जानिब से मलिक अहमद खान साहब जो हैं वो जनरल बाजवा साहब के बड़े करीबी साथी रहे हैं, तो उनको स्पीकर पंजाब असम्बली का ओहदा देने का जो वो फैसला हो चुका है। इनको नामजद कर दिया गया है और ज़हीर अहमद जो हैं उनको डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए कागज़ात नामजदगियाँ जमा करवाई गई। जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से स्पीकर के ओहदे के लिए अहमद खान भच्चर और डिप्टी स्पीकर के ओहदे के लिए मोइन रियाज कुरैशी ने अपने कागज़ात नामजदगियाँ जो हैं वो सेक्रेटरी पंजाब असम्बली को जमा करवा दी हैं और सेक्रेटरी पंजाब असम्बली आमिर हबीब ने उम्मीदवारों से कागज़ात नामजदगियाँ जो हैं वसूल करनी हैं। तो अब ये इंतखाब जो है वो कल होने जा रहा है और दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इंतखाब है वो 3 मार्च को होगा और उस इंतखाब में जो चेयरमैन PTI हैं वो बैरिस्टर अली ज़फ़र को जो है वो नामज़द किया गया। अब इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़ी खौफ की लहर भी है कि अब होगा क्या। तो आज जो है वो शेर अफजल मरवत साहब ने इस पर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर अली खान को इमरान खान जो है उनकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे, तो लिहाजा चेयरमैन के ओहदे से उनको हटाने का फैसला किया गया। उनकी ख़राब कारकर्दगी और उनकी और वजह जो है नहली जो है उनकी सबसे बड़ी वजह थी। और उन्होंने मज़ीद कहा कि आम इंतखाबात के बाद इंतखाबी नताइज में धांधली पर पार्टी मौक़िफ़ की खुलकर हमायत न करने के बायस क़यादत की अप्रोच काबिल सताइश न थी और बैरिस्टर गौहर को इस अहम इशू को लीड करना चाहिए था, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी ऑफिस चलाने के लिए हर वक्त मुतहरिक रहना पड़ता है, लेकिन बैरिस्टर गौहर जो है ऐसा नहीं कर सके। तो लिहाजा उन्होंने मजीद कहा कि उन्हें पार्टी चेयरमैनशिप में 3 माह का वक्त मिला, लेकिन वो पार्टी की पॉलिसी की सही अंदाज में तर्जमानी नहीं कर सके और पार्टी चेयरमैन के होते की जिम्मेदारियां निभाने में नाकामयाब नहीं हो पाए हैं। तो लिहाजा अब इनको जो है वो चेयरमैन PTI इमरान खान साहब ने नामजद नहीं किया और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जो हैं उनको चेयरमैन PTI नामजद कर दिया गया है। तो मैंने आपको बताया था अपने कल के व्लॉग्स में भी कि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब को बनाने का असल मकसद ये है कि उनके एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात इंतहाई अच्छे हैं। अब जो मामला बंद कली में जा चुके हैं और जो सूरत हाल इंतहाई कशीदा है, ज़ाहिर है कुछ लोग कहते हैं कि हम मुआशरे में या फिर सोसाइटी के अंदर जो है वो नाउमीदी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नाउमीदी तो ये है कि आप एंकर इमरान खान रियाज के घर में जब आपका दिल चाहे आप घुस जाएँ, आप राना उज़ैर के घर में जब आपका दिल चाहे आप घुस जाएँ विदाउट एनी वारंट। क्या जुर्म है? बोलना जुर्म है यहाँ पर ना। ये ना उम्मीदी है कि आप जो है नौजवानों को बता क्या रहे हैं, मैसेज क्या दे रहे हैं कि आपने सहाफ़त में नहीं आना,
آپ نے اپنی زبانوں کو بند کر لینا, یہاں پر تالے لگا لینے اور بات نہیں کرنی. بات کرنا یہاں پر جرم ہے, سچ بولنا یہاں پر جرم ہے, حق اور سچ کی بات بتانا آپ کو جرم ہے. تو یہ ایک بڑی گرونی سی صورتحال ہے کہ ایک بار پھر سے کریک ڈاؤن کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں. اینکر عمران خان ریاض کو گرفتار, اور آج اسد طور کو 8 گھنٹے غیر قانونی طور پر ایف آئی اے کے اندر ان کو جو حراست کے اندر رکھا گیا, اور اب سے کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ سامنے آئے ہیں کہ ظاہر ہے وہ اب ایف آئی اے دفتر نے ان کو باہر نکال دیا ہے. تو یہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ غیر قانونی تھی. اور پھر بول نیوز کے اینکر سلمان مرزا کو اس سے پہلے اٹھایا گیا. آپ سب کو پتہ ہے کہ 27 اکتوبر کو ہمیں بھی یہاں سے اٹھا لیا گیا تھا گھر سے, اور پھر ہم جو ہیں 25-26 گھنٹوں بعد منظر عام پر آئے تھے. وہ سارے صورتحال, انشاءاللہ کپڑے ہم کبھی جو ہیں وہ ہم ننگے نہیں ہو سکتے ہیں, ہم اپنے کپڑا اٹھا کر آپ کو نہیں دکھا سکتے کہ صورتحال انہوں نے کیا بنا دی تھی. تو جناب یہ جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کھیل رہی ہے, جو خط لکھا گیا آئی ایم ایف کو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ خط نہیں لکھنا چاہیے تھا. ہمیشہ طور پر ہم نے دیکھا بھی, اور آپ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی موقف کی حمایت بھی کرتے رہے, یا پھر ان کے حق میں کہیں نہ کہیں ہم نے بات کی, کیونکہ ظلم ہو رہا ہے. آپ ظلم کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. ظلم نون لیگ کے ساتھ بھی ہوگا تو ہم بات کریں گے, اگر ان کے عورتوں کی گربانوں کو چاک کیا جائے گا ہم بات کریں گے. جہاں پر بھی ظلم ہوگا, اگر کسی کو قتل کیا جائے گا اس پر بھی بات ہوگی. یہاں پر گولیاں ماری گئیں ایک لیڈر کو, یہاں پر آپ گھروں سے اٹھا لیتے ہیں, یہاں پر آپ وداؤٹ اینی وارنٹ گھروں پر چھاپے مارتے ہیں, لوگوں کی ماؤں بہنوں اور بیویوں کے اوپر جو ہے کیچڑ اچھالتے ہیں. تو یہ ایک ظلم ہے جس کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے سوسائٹی کے اندر. لیکن جناب یہاں پر ہر طرح کا کھیل, ننگا کھیل ہو رہا ہے, ننگا ناچ ہے پاکستان میں, اور اگر کسی نے ننگا ناچ دیکھنا ہے تو وہ آئے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں وہ ننگا ناچ دیکھے. یہ ہوتا ہے ننگا ناچ. تو خیر جناب اس سب کے اندر عمران خان صاحب نے آئی ایم ایف کو خط لکھا. خط میں یہ لکھا گیا کہ جو انسرٹینٹی ہے اور ملک میں دھاندلی ہوئی ہے اور یہ رجیم کو ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, آپ اس کے ساتھ ڈیل نہیں آپ نے کرنی, آپ نے پاکستان کو قرض نہیں دینا جب تک پاکستان جو ہے وہ دھاندلی کی تحقیقات نہ کر لے. یہ عمران خان صاحب کی جانب سے ایک موو کی گئی. اب یہ خان صاحب نے آگ سے کھیلنے کا فیصلہ کر لیا. اب آئی ایم ایف نے اس کے اوپر جو ہے جواب دے دیا ہے. آئی ایم ایف جو ہے وہ کہتا ہے, جو ان کے ڈائریکٹر ہیں انہوں نے اس خط کے جواب میں لکھا کہ عمران خان جو ہیں ہم اس خط پر انہوں نے تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا. آئی ایم ایف کی کمیونیکیشن ڈائریکٹر جولی کوزک نے بریفنگ میں کہا کہ اقتصادی استحکام اور خوشحالی کے لیے پاکستان کی نئی حکومت ساتھ پالیسیز پر کام کرنے کے منتظر ہیں. یعنی کہ آئی ایم ایف نے جو ہے وہ پاکستان کو قرض دینے کا اعلان کر دیا کہ ہم قرض دیں گے. اچھی بات ہے, ہماری معیشت کی بات ہے, ملک میں معاشی طور پر استحکام آنا چاہیے. غریب پہ سر ہے, غریب کے پاس 2 وقت کھانے کی روٹی نہیں ہے. تو آئی ایم ایف جو ہے اگر پاکستان سے ڈیل نہیں کرتا تو ڈیفینیٹلی پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. ہم یہ نہیں چاہتے, ملک ہمارا ہے, ہم نے رہنا ادھر ہے, جینا مرنا پاکستان میں ہے, تو ہم ہرگز نہیں چاہیں گے کہ آئی ایم ایف پاکستان کو قرض نہ دے. یہ اینٹی پاکستان ایجنڈا ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ پاکستان کو قرض نہ ملے, لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر جو اپنا موقف بھی واضح کر دیا کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آئی ایم ایف پاکستان کو قرض نہ دے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک دھاندلی کی تحقیقات نہ ہو جائے, اس حکومت سے ڈیل نہ کی جائے. یہ جو امپورٹنٹ رجیم ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہم ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو خیر جناب نگران حکومت کے اقدامات کو سراہتے ہوئے آئی ایم ایف کی ڈائریکٹر کمیونیکیشن نے کہا کہ پاکستان کی نگران حکومت کے حکام نے مالیاتی اہداف پر سختی سے عمل اور سماجی تحفظات کے لیے اقدام کیا ہے, جس کی بنیاد پر معاشی استحکام برقرار رہے گا. اور آئی ایم ایف کی کمیونیکیشن ڈائریکٹر جولی کوزک نے کہا کہ ایگزیکٹو بورڈ نے 11 جنوری کو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت پاکستان کی ریونیو کی منظوری دی تھی, جس کے بعد ادائیگیوں کا معاملہ $1.9 ارب تک جو ہے وہ جا پہنچا ہے. اب یہ ایک بڑی اچھی پیش رفت ہے. چلیں پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کو شاید یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, میرے تجزیے کے مطابق یہ خط نہیں لکھنا چاہیے تھا. گھر کی بات ہے, گھر میں ڈسکس ہو جانی چاہیے, اور ہمیں اپنے معاملات میں بین الاقوامی مداخلت جو ہے اس کو برداشت نہیں کرنا چاہیے. ہم کیوں کس چیز کی ہم صدا کاٹ رہے ہیں؟ ہم اسی چیز کی صدا کاٹ رہے ہیں. جب رجیم چینج آپریشن ہوا تھا ہم یہ بات پوچھ رہے تھے, دھڑا دھڑ پوچھ رہے تھے, ہم جو ہے وہ کھلے عام پوچھ رہے تھے کہ کیوں پاکستان میں امریکہ کے کہنے کے اوپر جو ہے ایک لیڈر کا تختہ الٹا گیا, اور آج تک پوچھ رہے ہیں, آج تک اس کی سزا کاٹ رہے ہیں. لیکن یہاں پر جب خان صاحب نے یہ موو کھیلی ہے تو ان کا جو بیانیہ تھا کہ ہم بین الاقوامی مداخلت کو برداشت نہیں کریں گے, تو آئی ایم ایف پاکستان میں کون ہوتا ہے کہ یہاں پر آ کر مداخلت کرے؟ تو جناب اس سب کے اندر اب مریم نواز جو ہیں وہ وزیراعلیٰ پنجاب بننے کی خواب تو دیکھ رہی ہیں. آپ نے دیکھا کہ حمزہ شہباز جو 24 گھنٹوں کے لیے وزیراعلیٰ پنجاب بنا تھا, پھر اس کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا تھا. تختہ کیا الٹا تھا, یہ غیر قانونی طور پر جو ہیں وہ وزیراعلیٰ پنجاب بنے, بدماشی کے زور پر یہاں پر انہوں نے غنڈہ گردی کی پنجاب اسمبلی کے اندر. اور آج بھی مریم نواز کے لیے جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا. واٹر کیننگ, بختر بند گاڑیاں, قیدیوں والی وین, اور جو وہاں پر شیل کے لیے انتظامات کیے گئے, 500 سے زائد اہلکار وہاں پر تعینات کیے گئے, کمانڈوز کو تعینات کیا گیا, ایلیٹ فورسز, پنجاب پولیس, ہر طرح کی سیکورٹی وہاں پر موجود تھی. مزہ کیا تھی کہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نہ پہنچ سکیں. میاں اسلم اقبال جو کہ مریم نواز کے مقابلے میں وزارت اعلیٰ کا الیکشن لڑ رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار ہیں وزراء کے لیے, ان کو جو ہے وہ ایوان کے اندر نہ آنے دیا جائے. اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آج مریم نواز ایوان میں موجود تھیں. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف جو کہ جانثار ورکرز موجود تھے, MP تھے, انہوں نے آج جو جس طرح سے رجسٹر کا سامنا کیا, اور جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائے, عمران خان کی تصاویر وہ لے کر گئے, تو اس سے ایک چیز بڑی واضح ہوتی کہ مریم نواز جس کرسی پر آپ بیٹھ رہی ہیں وہ انتہائی گرم کرسی ہے, جو بیٹھے گا وہ جل جائے گا.
चाहे वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की कुर्सी हो, चाहे वो वज़ीर-ए-आला पंजाब की कुर्सी हो, जो इस कुर्सी पे बैठेगा वो जल जाएगा। तो मरियम नवाज़ के लिए कुर्सी संभालना इतना आसान नहीं होगा, बड़ा टफ टाइम उनको मिलेगा और तकरीबन नेक टू नेक मुकाबला है। अगर 3-4 एमपीज़ एमएनएस जो हैं आगे पीछे होते तो हुकूमत जो है इसका धड़न तख्ता हो जाएगा। लेकिन मरियम नवाज़ जो हैं उनकी वज़ारत आला बनने से पहले, कुर्सी उनका हल्फ लेने से पहले ही वो जनाब उनकी वज़ारत आला बढ़ गई। वो कैसे बढ़ी है वो आपको मैं बता देता हूँ कि मियाँ असलम इकबाल, चूँकि मैंने आपको बताया कि वो उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो अब ये खबर है मियाँ अब जो आमिर डोगर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने कहा कि मियाँ असलम अगवा को जो है उनको अगवा कर लिया गया है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब वो चूँकि आज भी जो है आपने उनको असम्बली में नहीं देखा होगा, उन्होंने तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत नहीं की, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार भी हैं। तो पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असलम इकबाल की गिरफ्तारी की कोशिश के खिलाफ तौहीन अदालत का केस तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। अदालत ने अपने हुक्म में कहा है कि पंजाब पुलिस ने अगर मियाँ असलम इकबाल को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो जो आईजी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अदालत ने कहा कि आईजी के पास जो है वो हमारे इक़दामात पंजाब के आईजी और सेक्रेटरी दाखिला को पहुंचा दें। आईजी के पी को कहा गया कि हमारे इक़दामात जो हैं वो पंजाब के आईजी को भी पहुंचा दें, अगर आपने कोशिश की तो अदालत के अंदर आपको उड़ा के रख देंगे। और अदालत ने आईजी के पी को अदालती हुक्मनामे पर जो है वो सख्ती से अमल दरामद करवाने के लिए 14 रोज़ में जो है उनसे जवाब भी तलब कर लिया है, एडवोकेट जनरल से भी। और अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मियाँ असलम इकबाल के वकील ने कहा कि ज़मानत मिलने के बावजूद पंजाब पुलिस ने मियाँ असलम इकबाल को रोका, स्पीकर हाउस के करीब गिरफ्तार करने की कोशिश की और जो पीटीआई ने मियाँ असलम इकबाल को वज़ीर-ए-आला पंजाब के लिए उम्मीदवार नामजद कर रखा है। अब जनाब इस सब के अंदर खबर यह भी है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी तक मुसद्दक़ा पर इन खबरें तो नहीं आ रही, लेकिन खबरें चल रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी तस्दीक कर रही है। तो जनाब अगर ये असम्बली में नहीं उनको आने दिया गया, वो इलेक्शन नहीं कॉन्टेस्ट करते, तो मरियम नवाज़ की जो वज़ारत आला का जो इलेक्शन होगा डेफिनेटली गैर कानूनी हो जाएगा। ज़ाहिर है आपका जो कॉन्टेस्ट करने वाला या आपका मुद्दे मुकाबिल जो है वो उस इलेक्शन का हिस्सा नहीं है, तो मरियम नवाज़ पे चंद दिनों की मेहमान है, फिर मामला अदालत के अंदर जाएगा। मरियम नवाज़ यहाँ पर उठती हुई दिखाई दे रही हैं, ये इन्होंने आग से खेला है और यहाँ पर ये अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं कि इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए किस हद तक जा रहे हैं कि आप उसके लोगों को जो है वो असम्बली में पहुँचने नहीं दिया जा रहा। इलेक्शंस हो गए हैं, चलें पिछली आपने उसमें देख लिया था कि वहाँ पर गुंडागर्दी जो है वो पंजाब असम्बली के अंदर की गई। वज़ीर-ए-आला साबिक़ वज़ीर-ए-आला जो हैं पंजाब के चौधरी परवेज़ है, उनको जो वहाँ पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया और दीगर लोगों को तशद्दुद का जो है वो निशाना बनाया गया था। तो अब भी वही खेल खेलने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को असेंबली में नहीं आने देना। बड़ी ज़बरदस्त किस्म के रेजिस्टेंस अब जो है वो पीटीआई के लोग दिखाएंगे। अब जो है असल खेल शुरू हुआ है। अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस जगह अपना लाज़मी ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।